The city of Solo, also known as Surakarta, is widely recognized as one of the culture centers of Java. Here, traditions such as batik, royal heritage, and local crafts continue to shape the city's identity. As the city continues to develop, its cultural industries also continue to grow. Kampung Batik Laweyan is one of the oldest batik producing areas in the city. Beautiful colors are born from process that is not always visible. However, behind that process, there are traces left on the environment. Behind the beautiful colors of batik lies a long process that is not always visible. Increasing production brings ecological consequences. Residents remember a time when pungent odors were common and the river water changed color. The modernization of the batik industry is not only about aesthetics and economics, but also about its impact on the environment. Pada mulanya ada. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan seiring dengan adanya sosialisasi dari kementerian yang terkait, apa yang ditanyakan tadi semakin berkurang. Kalau dulu lebih parah Kak, sebelum IPAL-nya itu jadi lebih parah itu. Nah sekarang IPAL sudah digunakan lagi, jadi agak tersaring lah limbah-limbahnya itu. Amidst the dynamics of Surakarta, Kampung Batik Laweyan has developed into a batik industry center that continues to transform. Since the mid-1990s, increasing market demand has driven changes in the batik production system in this region. Production, which originally relied on traditional techniques such as hand-drawn and stamp batik, is slowly shifting towards a faster and more efficient system. Dari bapak saya dulu ya Mbak, itu kita cenderung ke proses produksi batik tradisional, yaitu canting sama cap. Walaupun di saat ini kita masih ada, cuma semenjak mulai tahun 94, 95 itu kita kita mengembangkan produksi handprint, di mana handprintnya itu kita dengan semi mesin pencuciannya. Jadi mulai tahun 94 itu kita belajar untuk handprint, untuk semi mesin itu, sampai akhirnya kita hampir 80% itu kita, yang 20% masih manual, 80% itu kita sekarang full mesin. Kalau alasan utamanya ya kita untuk kemudahan produksi Mbak, kecepatan produksi, jumlah produksi banyak, karena pada awal-awal tahun 94 itu 95 itu kita banyak pemesanan seragam dan produksi taplak yang permintaannya cukup banyak. Kalau kita mengandalkan batik cap yang sehari cuma 15 kodi, 10 kodi, padahal permintaan pasar ratusan kodi, kita kewalahan. The shift occurred as a response to expanding production needs. Kalau untuk warna itu jelas saja Mbak, karena warna itu kalau di bahan sintetis kita menggunakan toleransi alat ukurnya, misalnya alat ukurnya 0,5%, 0,5 atau bahkan 1% itu perbedaannya itu aja. Jadi dari perbedaan toleransi alat aja, jadi kita bisa lebih
presisi di pewarnaan. Tapi kalau warna alam kita keterbatasan warna. Jadi cuma jelawe itu untuk warna kuning, mahoni kuningnya seperti ini. Nah, cuma seperti itu. Indigo sol, bunga tumbuhan-tumbuhan indigo vera itu warna biru, itu pun kita tidak bisa biru tua, itu tidak bisa. Synthetic dyes began to dominate because they were able to produce sharper and more stable colors. However, this change also increased the volume of liquid waste that had to be managed. The changes didn't stop at the impact. Amid environmental pressures and market demands, the Laoian community began to make adjustments. Kalau kebetulan kita kalau menggunakan pengelolaan limbahnya itu kita sudah ada 2004 tuh sudah ada bantuan dari pemerintah. Itu kita suruh membayar 25 juta tapi dibikinkan untuk ipalnya, dibikinkan ipal ya sederhana tapi bisa untuk menampung produksi kita. Itu jadi nanti kita setelah pewarnaan itu kita buang ke area ipal itu, nanti keluar di sungai itu air sudah layak untuk makhluk hidup kayak ikan itu tidak akan mati dengan limbah yang kita keluarkan itu. One form of adaptation can be seen in the use of wastewater treatment plants or WWTP. This step is an effort to reduce the impact of waste on the surrounding environment. It also demonstrates ecological awareness in the modern batik industry. Kalau saya kebetulan alhamdulillah bisa memanfaatkan, artinya ketika kita ada BS, misalnya ada taplak meja BS, spray produksi BS, itu kita dengan teknologi baru itu kita lebih bisa cepat mengelola. Artinya kita putihkan lagi dengan teknologi baru, cabut warna itu kita ganti produk menjadi misalnya yang dulu taplak meja kita jadikan celana kolor, kita jadikan kemeja untuk obral, itu masih jadi kita tidak membuang limbah terlalu banyak. Karena kita itu bertetangga, berdekatan ya, ibaratnya saudara, keluarga itu, kita yang jelas jangan sampai saling dirugikan ya. Artinya apa? Kita bisa berkomunikasi dengan yang pemilik dengan cara yang sederhana. Kita hanya menyampaikan Mas atau Mbak atau Pak atau Bu bahwa ini ada limbah seperti barangkali itu munculnya dari ruang lingkup usaha penjenengan seperti itu, dan mereka biasanya beliau-beliau ini akan koreksi diri apakah betul itu dari tempat mereka. Kalau tempat mereka segera untuk dibenahi. Hanya sebatas itu saja. Adaptation occurs not only in technology but also in social relationships. Because they live side by side, business owners and residents more often resolve issues through dialogue and joint evaluation. On the other hand, technological transformation is maintained
as a strategy to survive in market competition. Faster production enables economic sustainability, while traditional techniques are preserved as a cultural identity. Today, Laweyan exists between tradition and modern industry. Technological change has increased production, but also brought ecological consequences. This documentary shows that the batik industry not only transforms its production system, but also its relationship with the environment. Through technological adjustments and waste management efforts, adaptation continues to emerge within the industry. In Laweyan, the story of batik is not only about colors and tradition, but also about the ongoing search for balance between economic growth and environmental sustainability.